साहिबा आए घर काहे ना, ऐसे तो सताए ना, देखूं तुझको चैन आता है। এখন অনেকক্ষণ নাচ করতে হবে, ঠিক साहिबा আছে? नींदे वींदे आए ना, रातें काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिन रहन आता है। साहिबा समंदर मेरी आंखों में रह गए, हम आते आते जाना तेरी यादों में रह गए। ये पल की गवाही है, हम रातों में रह गए, जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए। बातों बातों में ही, ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू। तेरी तलब मुझको तेरी तलब, जाना हो तू कभी रूबरू। शोर शराबा जो सीने में है मेरे, कैसे बयां मैं करूं हाल जो मेरा है, मैं किसको बताऊं। এত করে আমরা শর্ট ভিডিও 5টা বানিয়ে নিতে পারতাম। তাড়াতাড়ি অনেক ভালো করে, এত ভালো করে করবি না যেন মনে হয় যে পুরো বিশ্ব জয় করেছে। সুন্দর করে, ঠিক আছে? একেবারে সুন্দর করে করবি। এতক্ষণ অর্ধেক হয়েছে। আমার যা মধ্যে অর্ধেকের বেশি হয়ে গেছে। না, অর্ধেকের এখনো কম আছে, 3 মিনিট কম হইব। অর্ধেকের থেকে আরো বেশি আছে। সুন্দর করে নাচবি। 3 মিনিটের দিছি না, 3টা মিনিট। 2 মিনিট হয়ে গেছে গা। আর মাত্র 1 মিনিট বাকি। 1 মিনিট। আর 1 মিনিট 20 সেকেন্ড আছে, 21 সেকেন্ড আছে। আর 1 মিনিট 30 সেকেন্ড আছে। মোটামুটি হয়ে যেতেছে, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি হয় না কে। দূরে যা, দূরে যা, দূরে যা, দূরে যা। হ্যাঁ, আপনি আসতে থাক। আস্তে আস্তে অনেকখানে আর একটু আছে, একটু অনেক এক্সাইটেড বলতেছে। ভালো কইরা আর একটু আছে, আর হালকা একটু।